Draw to S. Draw to S. Draw to 1. Draw to 1. Draw an inverse 3. Draw an inverse 3. Draw a correct 3. Draw a correct 3. Draw 4V on top of 3. Draw 4V on top of 3. Draw eyes, nose, mouth and other facial features. Draw eyes, nose, mouth, and other facial features. Finally, draw tails. Finally, draw tails. Wow, beautiful! And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. अगर आप पिंक कलर से नहाई हुई ब्रश पे एक छोटा सा व्हाइट तिलक लगा के धीरे धीरे प्यार से 7-8 बड़े स्ट्रोक्स लगाएंगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर उसी ब्रश को आपने ग्रीन कलर में डुबाया और फिर येलो कलर का टीका लगा के छोटे छोटे क्यूट से 7-8 स्ट्रोक्स लगाए तो भी कुछ नहीं होगा। लेकिन उसी ब्रश को सिर्फ ब्राउन कलर में लोट पोट करके छोटी मोटी टेढ़ी मेढ़ी गलियां बनाई तो 1 स्ट्रोक टेक्निक से आपको मिलेगा ये प्यारा सा मंगोलिया फ्लावर। Draw an inverse 2. Draw an inverse 2. Draw a correct 2. Draw a correct 2. Connect them. Connect them. Draw an inverse V on top of 2. Draw an inverse V on top of 2. Then draw eyes and other details. Then draw eyes and other details. Finally, draw arm and toes. Finally, draw arm and toes. A simple frog is finished. Draw number 8. Draw number 8. Draw number 7. Draw number 7. Draw number 2. Draw number 2. Draw letter C. Draw letter C. Draw letter X. Draw letter X. Finally, draw eyes and tail. Finally, draw eyes and tail. Wow! Simple drawing of mouse.